Up ha? Up na! Oh, first day of school na bunso. Kamusta klase? First day of school, wala kami dagan-dagan. Ay, takbo-takbo lang si bunso. Oy, let's go na. Huli na tayo. Up na, up na. Good job. Good job. Close the door. Close the door. You move. Okay, come on, come on. Yay, first day of school na bunso. First day of school. Wala. Yung camera mo. Go home na. 12 ang buhi. Pero ano oras pa lang? Pag ganun mo yung pass. 11:49. Advance kami 1 hour. Uwi na si bunso. What's your name? Zar Andrian. Oh, look ko. Look ko. Zar Andrian. Puli na kami. Hindi matiis ni Andrew yung init. Mag-ano na lang pag nalagay na yung isang aircon. Go home na kami. Adrian. Nag-ABC ka? Anong ABC? Andun pa yung mga classmates niya? Oo nag-ailinaway. Dami nila, no? Dami nga Dapat mga 20-20 na. Miski 1 hour bawat ano. Sana. Klase. Ha? What do you want? Ha? Sarap kayo. Wala tsansa. Puli ta. Go home na lang. Kay kainit. Bili tayo ng kanya. Ang Wah, what a nose. Puli na kami. Go home na kami. Si Andrea. Go home na kami. Where's your eyes? Eyes? Where's your eyes? Point your eyes. Where Tadla, is it? tadla, tadla. Tudlong eyes mo. Where is it? Your nose. Your nose. Your mouth, your mouth, your mouth, your mouth. Show your teeth. Show your teeth Show na. your teeth. School. Show your teeth. Hey, show your teeth. Kiss, kiss. Kiss, nguso, nguso. Paano magmuso? Muso, muso, muso. Muso, muso. Ganito po Dito ka. Muso. Ganda ka din, mami. Ano din, may wire na matutulis. Okay. Bye, we're here na. Bye, bye na. No, I don't like it. Later naman. Kakainit po.